Poštovani gledalci, dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo raditi recenziju montažne kuće Ada. Cijena ove montažne kuće je samo 5.999 eura, a njen opis pogledajte u nastavku ovog videa. Jednostavnost kao i funkcionalnost kako u dispoziciji, tako i oblikovanju čine kuću Ada idealnim izborom za vikend kuću, ali i kuću za stalni boravak. Skladan raspored prostorija omogućava maksimalnu iskorištenost prostora. Montažna kuća Ada se prostire na 67 metara kvadratnih, a začinjavaju je 3 prostrane sobe i kupatilo. S obzirom na ovaj kvadratni prostor, ova kuća ne posjeduje garažu. Kuća ostvaruje maksimalnu interakciju sa okolinom iz zajedničkih prostorija zahvaljujući visokim staklenim površinama koje ujedno znače ugodan i svijetao ambijent u svim unutrašnjim prostorijama. Kompaktna osnova predstavlja povoljan aspekt za uštedu energije, dok raspored i veličina otvora povezuju zatvoreni stambeni prostor sa okolinom. Pravilan raspored otvara ta kompaktna osnova, a uz primjenu kvalitetnog materijala i pravilnu orijentaciju kuću Ada mogu pretvoriti u energetski učinkoviti objekat. Ukoliko želite da snimimo još klipova na ovu temu, kao i da objavimo kontakt za narudžbu montažnih kuća, pišite nam u komentare. Ukoliko vam se video svidio, ostavite like, napišite komentar i pretplatite se na naš kanal.